sensitive eh, hayop. Sipon eh. Pero Manok at pag dapat nag-recover na ako eh. Action. Ba't hindi ako makahinga nung ano? Minori niya ito nagpa-basketball niya. Ay. Oy, naka-scoring machine kanina yan. Ayan. Ano iba na galawan ni Brian ngayon? Rebound 3. Ay, sorry. Still there. Wala. Meron tayo bukas umaga? Ay, flight ako. Ha? Flight ako. Uwi ka? Sa Wiban. Laro ka lang doon. May counted na, may counted. May black skills. Pwede din rin. Nice eh. Assist 2 points, assist by Bry. 2 points by, hindi ko kilala. Edison. Still try. Ay, si Paulo. Nice one! Rebound, John Ray. Rebound dyan. Ah, Jimbo, yun. Mga naka-enerbon eh. Hawak na. Dapat chat GPT daw nag-take ano, di ba? Dapat ini kino-consider yun. Naka-yung stats eh. Uy, Nice, Christian! Ganun lang. Edison, 3. rebound John Ray again. John Ray, 2 rebounds. Assist Gary. Assist Gary, Christian Ben. Paano? Hanap ka ng dito mo. 2 points. Hanapin ka namin. Dalawa to. Kita mo ah. Kita mo lang. Wala. 3. Nice, Christian. 10 seconds. 5 seconds. Shot clock 5 ah. Disiplina lang. Wala. Rebound, Gary. Wala. Wala rebound, hindi nakuha ko. Loose ball. Tama na, tuto pa din. Still Dalawa kayo. Assist by 24. By Edison. Assist. Ten seconds, shot clock. Rebound by John Ray again. John Ray, 3 rebounds. Mag-MVP ngayon ganyan. Shot clock, 6 seconds. Rebound, Brian. Rebound Brian. Harap tayo. Dalawa lang naman sila. Drive up, Brian. Hindi try lang. Ewan ko. Feeling ko pwede lang. Try pa lang. Rebound John Ray. Apat na rebound, John Ray. 2 points lang. Nice. Step. Dos. Dos. 2 points. Isa lang. Sige. Step. Maigpit. Milaw. Umilaw yung guwet. Umilaw. Milaw. Left mo tagay ah. Isa. Nasaan ka tayo. Wala na. Atin na ulit. Hindi na rebound yun. Hindi. Okay lang dyan. Hindi. Wala possession. Open. Beng. Dry rebound. Ito mama. Girisan dyan. Ay, puta na. Ito pa Sorry daw, sabi ni Cry. Hindi, tumama na ulit. Si Cry talaga may kasalanan. Dapat Try dress. Nalito ako. Akala ko nakuha nung kalaban. 24 pa nga yung shot clock na una. Kanan. Bakit din magkakaroon? Okay, backward. 15 seconds. John Ray, 2. Good.
Rebound foul. Tama. Tayo! Nice Uy, move. Bianca. Rebound foul. Nagkaiba lang direksyon. Okay lang. 10 minutes. Check tayo. 20. That lock din siya. Angat ka konti. Oh, wing. Kaliwa. Mo, friend. Gitna mo yan. Yan o, open ka dyan. Yan. 10 seconds. Check na lang, ate, check na. 10 na lang. Yan, extend. Yan. 5 seconds. Foul yata. Ah, reset. Reset 14. 14. Yeah. Reset 14. Extend tayo. Yeah, inbound. 14. Kasi tinitira si Mixi. Yun, nakalimutan. Block ba? Block. Wala sila. Kaya sila na mag-call ng possession. Tama sila. Still foul. Nice time, Mas. Bakit? This assist. Son. Balik. 9-4. Akin ang steal na si Pao ah. Paka-pressure yun. Dapat may ibaba mo. Shots lang. Pasok ko. Nice. Ayos ah. Assist. Voice ko man. Siya na rin nag-stats eh. Assist. Sino assist? Si ano? Jonas. Si ano? Si Sa akin kaya? Si Wala akong ano si ano? John Ray. Balik kita. Mr. Edison. Hirap naman ang trabaho ni Gary. Coach. Statistician. Pati shot clock siya eh. Video announcer natin. 5 seconds. No pressure. Leading scorer pa. Rebound siya. Di pa yan. Alam ko na yung magagawin. Dalawa. Iba na galawan pa niya yun ah. Losing with confidence ah. Uy! Binawi. Pinahirapan mo to siya kanina. Ako binitin. Rebound siya na. Tatlo. Oh, JB Casio. Uy! Yan. Gago. Si JB. JB Casio. Si Chong kasi. Kagalit ko. Sabi mo baka mateknik. Pag na-thrown out si Gary, walang kapalit. Ang inatatakbo. Gago. Rebound, Gary. Ay, ko. 10 seconds. Ayos to. Uy, shot clock. Patakbo ah. Magnet to. 15 seconds. 6 seconds. Meron dito ka Ay, pala. tumayo kasi. Tumayo Saan si mo nabili yung Pao. magnet? Dito. Daiso? Hanapin mo yung ano, 6 kg, 7 kg, Kami ka lang. yun yung ano. Lakas eh. Dapat pala a-upper pag nakakashoot, magkakashoot. Score. 3-7. Hindi malayo na to. Good intention. Hirap yun. Assist, Brian. 5 rebounds from John Bay. 5 pa lang. Lapit na mag-double-double, John Bay. Kasi pag amateur, 30 seconds shot clock eh. Rebound pa. 30 seconds. 15 minutes na halang yung laro. Tayo. Sa US, di ba? Alam ko pag Pagana amateur, pa. 30 talaga. Edison to free. Nice one! Lalabas pa. Edison assist. Oh, Na. Sipag ah. 5 minutes. 47, pito. Jonas. Hawak. Bunty. Dito na. Nice pass, Brian.
Kasi ko ang kanasan eh. Walang ginamit si Gary. Ito ano ah? Na kanino card? Ito yung aking... Bright 5 points. Highest pointer of the Teka. game. Ano yung mga mat? Leading scorer. Hanapin ko yung ano. Donald. Rebound, Gary. 2 points, Gary. Assist, Gary. Tama no, 9. Ano kasi sigurado pa din? Daw lahat. Lahat eh, plus 1. Yung may ID ko. Edison, assist, foul. Plus 1 point kasi 360. Open. Donald, open, assist. Yung score tama. 4 minutes, 4 minutes. Yun lang. Bang. Uy, foul, foul. Dami na 3-pointer nitong Oh, ganda. 10 seconds. Oy! 5 seconds. 4. 1. Gary, that. Stunting rice. This rebound ba yun? Wow! Gary, rebound. May sumpa. Pang oras. 3 minutes. Habol pa. Hey, Biggs, libre oh. 10 seconds. Nice ball, Biggs. Oy! Ganun, ganun. Ang gaganda ng galaw, no? Uy! Uy! Danre, 2 points. Nadinig ko kasi yung beat eh. Nag-zero ka pa. Oh, 5 lang. Tapos 2 minutes pa. Addition. 5 seconds. Oy, foul. Ano mga audience. Next year kung ball eh. Foul to Biggs. Ay, rebound. Yan. Last 2 minutes. Top 10, di ba? Uy! Uy! Okay, petenga mo? Friday the 13th. Ganun tayo. Alam mo ba yan? Friday the 13th din yun. Ano ni RJ yun? Ikaw? Tauregi. Saan na? Wala na. Bakit lumista ngayon? Sa listahan, di ba? Lumista. Di mabot. Oy, start playing time ha? Hindi siya makakalaro. Na! Sino yun? Gigs from Pau. Nice. Nice ah. Bito lang, bito lang. Dagger yung release ko. 15 seconds. Pinagpalta. Tapos pala ko. Please, 2 points. Sino nag-assist? Si Brian? Uy, stepping! Stepping! May bit-bit na kailangan doon yung last. Tinawag yun. Hindi, ngayon. Ngayon campus ko. Last 1 minute. Ten seconds. Konti lang, 3 points na.
5-second shot clock. Nice. Migs, rebound, Migs, points. Mas naman ni Migs. Tira na dyan. Si Migs 7 points. Uy, ano yan to? Top time na last time. Last time Migs ba? 20. Balance scoring yung kabila. 10 seconds. Wow. Boko pa puro assist. Ajay, yan. Magano ka? Kulay. Ha? Ubad na lang, ubad. Count 5. Rebound galing.